track of your company's finances is equally important. That's why at Taz Accountants, we believe that every business should have a team of accountants, An income tax preparer, a payroll processor. bookkeeper and a business advisor to advise you when you're just not sure what to do. We will even help you set up your new business. When you work with Taz Accountants, your own team of accountants is exactly what you'll get, no matter how large or small your business is. Give Taz Accountants a call on 0121 565 1885 Or on 0789 0669 148. हेडलाइंस आपने जानी, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले शामिल करें। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने कहा है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर की कोशिशों के बायस सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने सऊदी डेवलपमेंट फंड से आज़ाद कश्मीर के लिए 30 अरब रुपए के मेगा तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दे दी है। ये मंसूबे आज़ाद कश्मीर के तरक्याती अमल में संग मील साबित होंगे। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने कहा है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर की कोशिशों की वजह से सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने सऊदी डेवलपमेंट फंड से आज़ाद कश्मीर के लिए तकरीबन 30 अरब के मेगा तरक्याती मंसूबे की मंजूरी दे दी है। ये मंसूबे आज़ाद कश्मीर के तरक्याती अमल में संग मील साबित होंगे। सऊदी डेवलपमेंट फंड के तहत 48 मेगावाट शोंटर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नीलम के लिए 11 अरब 27 करोड़ 43 लाख और 22 मेगावाट जागरा फोर्थ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नीलम के लिए 6 अरब 61 करोड़ 40 लाख, जबकि मुजफ्फराबाद 8 मुकाम रोड पर कामसरता कहोड़ी 7.3 किलोमीटर टनल और चपलानी 6.0 किलोमीटर टनल के लिए 12 अरब रुपए की मंजूरी दी गई है। आज़ाद कश्मीर में मुआशी मुश्किलात के दौरान सऊदी फंड की फराहमी आज़ाद कश्मीर के अवाम के लिए ताज़ा हवा का झोंका है। सऊदी अरब ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान अवाम की मदद की है। इस वक्त भी मुश्किल मुआशी हालात में सऊदी अरब के ताउन पर इनके शुक्रगुजार हैं। इन ख्यालात का इजहार वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास खान ने वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तरक्यात फयाज अली अब्बासी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एहसान खालिद कियानी, डायरेक्टर जनरल इत्तलात राजा अजहर इकबाल भी इस मौका पर मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि जागरा 22 फोर्थ मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सेंट्रल वर्किंग पार्टी से मंजूर हो चुका है। प्रोजेक्ट की इंतजामी मंजूरी जारी की जा चुकी है। प्रोजेक्ट के लिए दरकार अराजी आज़ाद हुकूमत ने अपने माली वसाइल से हासिल कर ली है। इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन और SFD के मोबाइल लोन एग्रीमेंट पर इब्तदाई दस्तखत भी हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि शोंटर 48 मेगावाट प्रोजेक्ट का PC1 सेंट्रल वर्किंग पार्टी से मंजूर हो चुका है। इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन और SFD के मोबाइल लोन एग्रीमेंट पर इब्तदाई दस्तखत भी हो चुके हैं। इन प्रोजेक्ट से हासिल होने वाली बिजली को मुजफ्फराबाद गढ़ के साथ मुंसलिक करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन्स की तामीर के लिए रकम भी मुख्तस है। आगे बढ़े और यहाँ पर एक अहम खबर शामिल करें। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान का कहना है कि हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात पर असरअंदाज होने के लिए हुकूमती वसाइल इस्तेमाल कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म के स्पेशल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत करोड़ों रुपए रातों रात तकसीम करने और चेक जारी करने के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को आगाह किया है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ ने अवाम को क्या फ़ायदा दिया है जिस पर वो वोट मांगने आएंगे। मुस्लिम लीग नून की कामयाबी में ही कश्मीर की कामयाबी है। मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और मरकजी नायब सदर मुस्लिम लीग नून राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने कहा है कि हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात पर असरअंदाज होने के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म के स्पेशल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत करोड़ों रुपए रातों रात तकसीम करने और चेक जारी करने के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को मकतूब लिखा है। 13वीं तरमीम से आज़ाद कश्मीर को मालियाती इंतजामी फवायद पहुंचे। इलेक्शन में नाराज साथियों के घर जाकर इन्हें मनाएंगे। जमाती जिम्मेदारान एक टीम बनकर काम करें। समझौता ना पहले किया ना अब करूंगा, अगर कर लेता तो दोबारा हमारी हुकूमत होती। वार्ड तक टिकट अगले चंद दिनों तक फाइनल कर लेंगे। PTI ने 1.5 साल में अवाम को क्या दिया जिस पर वो वोट मांगने आएंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने ग्रीन हाउस में तहसील चकार के मुस्लिम लीगी ओहदेदारान और कारकुनान के आला सतही इजलास से खिताब करते हुए किया। इजलास में बड़ी तादाद में जमाती जिम्मेदारान ने शिरकत की। चकार पहुंचने पर राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान का शानदार इस्तकबाल किया गया। इजलास में तहसील के हर वार्ड से नुमाइंदगान ने शिरकत की। इस मौका पर साबिक तहसील सदर राजा आफ्ताब अहमद खान, मलिक बशीर अहमद मुनीब चकारवी, राजा
साजिद सईद, ज़हीर कियानी, राजा महमूद खान, राजा मुबशर और दीगर ने भी खिताब किया। राजा फारूक हैदर खान ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की कामयाबी हम सब की कामयाबी है। हमने जमात के लिए मुहिम चलानी है। जमाती टिकटों का दोनों हलकों से फैसला करने के बाद हर वार्ड की सतह पर खुद जाऊंगा। जेहलम वैली और बिलखसूस चकार के लोगों को कोई ये ताना नहीं दे सकता कि आपका नुमाइंदा बुज़दिल था, बेगैरत था, बेईमान था। इज्जत और गैरत के साथ सियासत की और वजारत उज़्मा का ओहदा रखा। खत्म नबूवत के कानून के सदके मुझे अपने रब पर यकीन है कि नबी रहमत की शफायत के सदके कोई ना नुकसान पहुंचा सकता है और ना नाकाम कर सकता है। हमारी जाती किसी से लड़ाई नहीं। मैंने अपनी बसात के मुताबिक अवाम की खिदमत की है। तकब्बुर रब की जात को पसंद नहीं, मगर 35 साल से अवाम के साथ हूँ। आप लोगों पर फख्र है जिन्होंने हमें कभी मायूस नहीं किया। और यहाँ पर एक खबर शामिल करें, आपको बताएं कि कमिश्नर मीरपुर डिवीजन चौधरी शौकत अली ने कहा है कि योम तासीस के मौका पर तकारीब के लिए खुसूसी इकदाम उठाए जाएं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कमिश्नर मीरपुर डिवीजन चौधरी शौकत अली ने डिवीजन के तीनों अजला के डिप्टी कमिश्नर को हदायत दी हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के 75वें योम तासीस के मौका पर 24 अक्टूबर को डायमंड जुबली तकरीबात शायान शान तरीके से मनाने के लिए भरपूर इकदाम उठाए जाएं। 24 अक्टूबर को सुबह का आगाज मसाजिद में नमाज फजर के बाद दुआया तकरीब से करवाया जाए, जबकि ज़िले हेडक्वार्टर पर परचम कुशाई की तकारीब मुनक्किद करवाई जाएं। स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में योम तासीस के हवाले से सेमिनार, मुबाहसे और तकरीरी मुकाबलाजात मुनक्किद करवाए जाएं और दीगर खेलों के मुकाबले भी मुनक्किद करवाए जाएं। और यहाँ पर खबर शामिल करते चलें, आपको बताएं कि वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद ने एयर वॉर कॉलेज के अफसरान से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हुकूमत सूबे की तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए विजन के मुताबिक काम कर रही है। इमरान खान के दौर में गिलगित बल्तिस्तान के तरक्याती बजट में रिकॉर्ड इजाफा किया गया। हुकूमती इस्लाहात से तमाम सरकारी शोबों की इस्तेदाद में इजाफा भी हुआ है। इनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद ने एयरवार कॉलेज के अफसरान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान इलाके की तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए एक विजन के तहत काम कर रही है। पहली मर्तबा साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए 370 अरब रुपए का मेगा तरक्याती पैकेज की मंजूरी दी और तरक्याती बजट में खातिर खा इजाफा किया। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान ने तमाम शोबों में इस्लाहात मुतारिफ करवाए हैं, जिससे महकमों की इस्तादाद में इजाफा हुआ है और मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। तमाम अहम शोबों की स्टीयरिंग कमेटियां तश्कील दी गई हैं। गिलगित बल्तिस्तान के बड़े अस्पतालों को टीचिंग अस्पतालों का दर्जा मिल गया है। हर शोबे में 10 साला प्लान तैयार करके उस प्लान के तहत काम किया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में नर्सिंग कॉलेज का क़याम अमल में लाया गया। ज़राई, पोल्ट्री और डेयरी के शोबे में खुद किफालत की मंजिल हासिल करने के लिए 10 साला प्लान के तहत इक़दाम कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान की जोग्राफियाई और दिफाई अहमियत को मद्देनजर रखते हुए स्कर्दू एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान ने गिलगित में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के क़याम के लिए सिफारिश की है, जिसका सर्वे किया जा रहा है। CPEC मंसूबे से इस इलाके की अहमियत में मजीद इजाफा हुआ है। जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतबादल तवानाई के मंसूबे ज़ेर गौर हैं। उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में मुस्तकिल अमन अमान बरकरार रखना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। अमन खराब करने और हुकूमती रट को चैलेंज करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई गई है। एयर वॉर कॉलेज के अफसरान में पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, अलाइड ऑफिसर्स, सऊदी अरब, ईरान, इराक, बांग्लादेश, उर्दन, बहरीन और श्रीलंका के अफसरान शामिल थे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान अजीज जमाली ने गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पर आए हुए एयर वॉर कॉलेज के अफसरान को गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। और यहाँ पर आपको बताते चलें कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेश ने कहा है कि भारत अक़लीतों का तहफ़्फ़ुज़ करे और नफरत पर मबनी तकारीर की मज़म्मत की जानी चाहिए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेश ने कहा है कि भारत अक़लीतों का तहफ़्फ़ुज़ करे और नफरत पर मबनी तकारीर की मज़म्मत करे। भारत का दौरा करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेश ने एक तकरीब में भारत पर खुलकर तनकीद की। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का कहना था कि भारत की जिम्मेदारी है कि वो अपने मुल्क में अक़लीतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे और नफरत पर मबनी तकारीर की मज़म्मत की जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि आज़ादी इज़हार, इंसानी हकूक़ और प्रेस की आज़ादी को यकीनी बनाना भारत की जिम्मेदारी है। आलमी बरादरी में भारत की बात इस वक्त सुनी जाएगी जब वो इंसानी हकूक का एहतराम करेगा और तमाम अफराद के ज़ाती और इंसानी हकूक ख़ुसूसन अक़लीतों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। इंसानी हकूक हर एक का पैदाइशी हक है, लेकिन इसकी फराहमी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करना पड़ते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
Vito Nido, an Arabica cafe, provides vital, nutritious food to vulnerable and homeless communities. To support our cause, visit vitonido.org.uk. اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ برطانیہ میں گزشتہ 3 برسوں میں 3 وزرائے اعظم تبدیل ہو چکے ہیں. لیز ٹرس کے استعفے کے بعد نئے امیدواروں کے نام سامنے آنا شروع ہو گئے. بورس جانسن، پینی مارڈاؤنٹ اور سابق وزیر خزانہ بھارتی نیاد رشی سوناک بھی برطانوی وزیر اعظم کی دوڑ میں شامل ہو گئے. ٹوری پارٹی ممبران نے رشی سوناک کی حمایت کا عندیہ بھی دے دیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. برطانیہ میں گزشتہ 3 برسوں میں 3 وزرائے اعظم تبدیل ہو چکے ہیں اور لیز ٹرس تو محض 45 دن بعد ہی مستعفی ہو گئی، جس کے بعد نئے وزیر اعظم کے لیے امیدواروں کے نام سامنے آنا شروع ہو گئے. کووڈ پابندیوں کی خلاف ورزی اور اسے چھپانے کی کوشش پر اقتدار سے ہاتھ دھونے والے سابق وزیر اعظم بورس جانسن بھی میدان میں اترنے کو تیار ہیں، جبکہ کابینہ کی خاتون رکن پینی مارڈنٹ نے بھی حصہ لینے کا اعلان کر دیا. بھارتی نژاد رشی سوناک نے بھی وزیر اعظم کے عہدے کے لیے انتخاب لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کا اعلان کرتے ہوئے ٹوری پارٹی کے ایم پی ٹوبیاس ایل ووڈ نے ٹویٹ کیا کہ وہ پارٹی کے 100ویں رکن ہیں جو رشی سوناک کی حمایت کرنے میں آگے آئے. دوسری جانب وزیر دفاع نے سابق وزیر اعظم بورس جانسن کو ڈھکے چھپے الفاظ میں تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے خبردار کیا کہ وہ اس دوڑ سے باہر رہیں. البتہ انہوں نے رشی سوناک کی پرزور حمایت کی. تاحال رشی سوناک نے وزیر اعظم کے عہدے کے لیے انتخاب لڑنے کا بذات خود اعلان نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود اب تک 100 ارکان ان کی حمایت کر چکے ہیں. خیال رہے کہ 2016 میں بریگزٹ ریفرینڈم میں یورپی یونین سے انخلاء کے خلاف اس وقت کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے استعفیٰ دیا تھا، جس کے بعد یہ منصب تھریسا مے کے حصے میں آیا اور وہ 3 سال تک بریگزٹ ڈیل کے لیے کام کرتی رہی، لیکن کسی نتیجے پر پہنچ نہ سکی اور مستعفی ہو گئی. تھریسا مے کے بریگزٹ ڈیل پر ناکامی کے بعد بورس جانسن وزیر اعظم بنے اور انہوں نے یہ مارکا سر بھی کیا. تاہم کورونا پابندیوں کی خلاف ورزی اور پھر اسے چھپانے کی کوشش میں جھوٹ بولنے پر عہدے سے ہاتھ دھونا پڑے. اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ویژن کے مطابق کوئٹہ چیمبر آف اسمال ٹریڈر اور چیمبر آف کامرس رومانیہ کے مابین باہمی کاروبار کو فروغ دینے کے لیے MOU سائن کیا گیا. صدر چیمبر آف اسمال ٹریڈر ولی محمد نورزئی نے کہا کہ اس معاہدہ سے بلوچستان کے کاروباری افراد کو فائدہ پہنچے گا. مزید انہوں نے کیا کہا، دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. کوئٹہ چیمبر آف اسمال ٹریڈر اینڈ اسمال انڈسٹری اور بائی لیٹرل چیمبر آف کامرس رومانیہ البانیہ کے مابین حکومت بلوچستان کی سرپرستی میں ایک MOU کوئٹہ چیمبر آف اسمال ٹریڈر اینڈ اسمال انڈسٹری حالی روڈ میں سائن ہوا. معاہدے کا مقصد حکومت بلوچستان خصوصاً وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو کا ویژن ہے کہ بلوچستان کے بزنس کمیونٹی کو دنیا بھر میں کاروبار کے مواقع فراہم کیے جائیں. اسی ضمن میں انٹرنیشنل بزنس کمیونٹی کو حکومت کی سرپرستی میں یہاں کی بزنس کمیونٹی سے متعارف کروایا جا رہا ہے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے ترجمان حکومت بلوچستان فرا عظیم شاہ صدر ولی محمد نورزئی کوئٹہ چیمبر آف اسمال ٹریڈر اینڈ اسمال انڈسٹری کا کہنا تھا کہ اس سے بلوچستان کے کاروباری افراد کو بہت فائدہ ہوگا. رومانیہ کے جو چیمبر ہیں ان کی جو وائس پریزیڈنٹ ہیں جارجیٹا ٹاپشیو وہ یہاں پر موجود ہیں اور یہ ڈیلیگیشن یہاں پر لانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم مزید جتنی بھی بزنس اپرچونیٹیز ہیں ان کو ایکسپلور کریں. اور مائنرل کے حوالے سے ہیں، زراعت کے حوالے سے مختلف سیکٹر ہیں تاکہ وہاں پر انویسٹمنٹ کیا جائے. یہاں سے بھی لوگ چلے جائیں وہاں پر مختلف جو بزنس سیکٹر ہوتے ہیں وہاں پر اچھا خاصا وہ دیکھ سکتا ہے. اور جو بلوچستان میں خاص کر یہ جو منرز ہے 42 کے قریب منرز ہے، تو ہمارے خیال اس میں 3-4 اس وقت میں جو سین ہوا ہے کو دیکھتے دیکھتے اور بھی انشاءاللہ اسی کے مطلب یہ بلبوتے پہ بلوچستان آئے گا. بلوچستان ایک وسیع رقبہ کے حساب سے اور یہاں پہ منرل کی جو 42 کے اقسام کی ہے تو یورپین کو اس کی مطلب ڈیمانڈ ہے. رومانیہ کے جو چیمبر کے نائب صدر ہیں اس کے ساتھ اس کی فیملی تھی، اس کے ہسبینڈ تھے، اس کے سن تھے، تو یہ ساری جو ہمارے کوئٹہ چیمبر آف اسمال انڈسٹری کے کل بھی آئے تھے، آج دوبارہ آئے ہیں، تو مزید بھی ہماری میٹنگ ہونی باقی ہے. معاہدے پر صدر ولی محمد نورزئی، بائی لیٹرل چیمبر آف کامرس رومانیہ البانیہ کی جانب سے نائب صدر جارجیٹا ٹوپیو، جبکہ حکومت بلوچستان کی جانب سے ترجمان حکومت بلوچستان فرا عظیم شاہ نے دستخط کیے.
ایک اور خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ برمنگھم کے مقامی ریسٹورنٹ میں آزاد کشمیر کے سابق سینئر وزیر ملک نواز کے اعزاز میں سابق ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کوٹلی چودھری الیاس کی جانب سے عشائیہ دیا گیا، جس میں کشمیر سے تعلق رکھنے والے مختلف پارٹی کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ ملک نواز کا کہنا ہے کہ میں علاج کی غرض سے برطانیہ آیا ہوں، ابھی مسلم لیگ میں شامل ہونے کا کوئی ارادہ نہیں۔ اگر ملک ظفر کی سزا بحال ہو جاتی ہے تو سیٹ خالی ہونے کی صورت میں ضرور الیکشن لڑوں گا۔ مزید احوال جانتے ہیں برمنگھم سے شکیل جاوید کی اس رپورٹ میں۔ آزاد کشمیر کے سابق سینئر وزیر ملک نواز ان دنوں علاج کی غرض سے برطانیہ کے نجی دورے پر ہیں۔ کوٹلی آزاد کشمیر کے سابق ایڈمنسٹریٹر بلدیہ چودھری الیاس نے برمنگھم کے مقامی ریسٹورنٹ میں ان کے اعزاز میں عشائیہ دیا، جس میں آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والی تمام پارٹی رہنماؤں نے بھرپور شرکت کر کے آزاد کشمیر کی موجودہ سیاسی صورتحال، خصوصاً آزاد کشمیر میں تقریباً 30 سال بعد ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے خصوصی گفتگو کی۔ ضلع کوٹلی میں الیکشن میں حصہ لینے والے افراد کے بارے میں بھی اہم فیصلے کیے گئے۔ اس دوران میزبان چودھری الیاس، چودھری لیاقت، چودھری شاہ نواز، پروفیسر امتیاز، شبیر ملک اور دیگر نے بتایا کہ برطانیہ میں رہنے کے باوجود ہمیں اپنے آبائی علاقہ کی تعمیر و ترقی، خصوصاً بچوں کی ایجوکیشن کے بارے میں کافی پریشانی ہوتی ہے۔ ملک نواز آزاد کشمیر کے کافی عرصہ وزیر رہ چکے ہیں اور کوٹلی میں تعمیر و ترقی کے ہیرو مانے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں امید ہے کہ آنے والے بلدیاتی الیکشن میں ایسے آدمیوں کو سامنے لائیں گے جو حلقہ عوام کی امنگوں کے ترجمان ہوں گے۔ اس دوران ملک نواز، پروفیسر امتیاز، ملک شبیر، چودھری الیاس اور دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آزاد کشمیر میں بلدیاتی الیکشن 27 نومبر کو ہونے جا رہے ہیں۔ امید ہے ان الیکشن کے نتیجے میں حقیقی جمہوریت ابھر کر سامنے آئے گی اور خطہ کی تعمیر و ترقی کا نیا باب رقم ہوگا۔ ملک ظفر کو سزا ہونے کی صورت میں حلقہ راج محل سے میں الیکشن خود لڑوں گا، ابھی مسلم لیگ نون میں شامل ہونے کا کوئی ارادہ نہیں۔ سیاست میں جو لوگ آگے آتے ہیں وہ یہ ایک نرسری ہوتی ہے، یہ نرسری ہے، یہاں سے لوگ آگے ڈیولپ ہوتے ہیں اور یہاں سے نکلتے ہیں اور آگے جاتے ہیں۔ بلکہ سردار سکندر یاد آزاد کشمیر کے بڑے سیاستدان تھے، انہوں نے یہ بھی پہلے لوکل کونسل کا الیکشن لڑا تھا، اس کے بعد وہ آگے نکلے۔ اسی طرح اور جتنے بھی لوگ ہیں اکثر یہ بنیادی چیز ہے، یہاں سے ایک نرسری ہے، یا کالجز میں وہ انتخاب ہوتے تھے وہ بھی ختم ہو گئے ہیں، یہی بلدیاتی انتخابات ہیں، یہاں سے ایک نرسری ہے، یہاں سے لیڈرشپ ابھرتی ہے اور لوگ آگے رہتے ہیں جو ملک و ملت کے لیے کارآمد ہوتے ہیں۔ میرا ہی ہلکا انتخاب تھا، میں 7 الیکشن جیتا ہوں اور تسلسل سے جیتا ہوں، کوئی بریک نہیں ہوئی ہے تو الحمدللہ۔ لیکن وہ مجھ سے الیکشن میں جیت گئے تھے، اب میں ان پر وہ گرفتار ہو گئے ہیں، ان پر کوئی الزام لگاؤں یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اب وہ ایک قتل کیس میں تھے، اس کا فیصلہ ہوا ہے ہائی کورٹ سے، انہیں سزا ہوئی ہے، ان کو اپیل چل رہی ہے سپریم کورٹ میں۔ جوڈیشل فیصلہ جو بھی ہوگا عدالت کا ہوگا، اس کے بعد اگر وہ وہاں سے انہیں سزا بحال رہی ان کے ہائی کورٹ کی تو پھر وہ نائل ہو جائیں گے، صورت اگر وہ بری ہو جاتے ہیں تو وہاں پر وہ اپنی کنٹینیو کریں گے۔ اس سیاست کے اندر یہ ضروری چیز ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے، یہ غلط ہے، یہ سیاست نہیں ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کسی اور طرف ہم جا رہے ہیں۔ ہمیں تو سیاست کے اندر جو ہے نا، میں ادھر 4 سال ایڈمنسٹریٹر رہا ہوں، ملک سب کو پتہ ہے ہمارا، اس کے بعد بھی اور جب میں ایڈمنسٹریٹر تھا تب بھی ان سے جو ہے نا گائیڈ لائن بھی لیتا رہا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہونی چاہیے۔ ہمارا ایک والدین کا، ہمارے باجداد کا ایک بڑا تعلق ہے، اس تعلق کو آگے بڑھانا چاہیے۔ سینئر منسٹر ملک نواز صاحب آج یہاں پہ برمنگھم کے دورے پہ آئے ہیں، تو بیسیکلی تو یہ ان کا نجی دورہ ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے نا وہ جو سیاسی لوگ ہیں اور ان کے جماعت کے جو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں۔ ویسے بھی ان کا بہت تعلق ہے، یہاں پہ لوٹن میں ہم آ جائیں تو ہمارا سارا دن جو ہے نا وہ بڑا مصروف گزرا ہے اور برمنگھم میں، تو یہاں پہ جو ہے نا لوگوں کی مختلف کالیں آتی رہی ہیں، ابھی بھی لوگوں کی دعوت ہے کہ ابھی آ جائیں، لیکن ہم واپس جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ برمنگھم میں ملک صاحب ایک اپنے نجی دورے پہ آئے تھے، پیر صاحب سے ملاقات تھی ان کی، تو الیاس صاحب نے جو ہمیں عزت بخشی، ملک صاحب کو دعوت دی، اور ابھی یہ برمنگھم کے بڑی جو کریم تھی وہ انہوں نے اکٹھی کی، تو اس پہ میں الیاس صاحب کا شکر گزار ہوں۔ تو باقی ملک صاحب کا نجی دورہ ہے، لیکن وہ ایک سیاستدان ہیں، تو جہاں بھی جاتے ہیں سیاسی باتیں تو وہاں ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آنے والے دور میں وہ جب بھی الیکشن کا میدان سجے گا تو ملک صاحب الیکشن لڑیں گے اور اس وقت دیکھا جائے گا جو بھی۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ میں سابق ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کوٹلی چودھری الیاس صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی خاندانی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے جناب سینئر وزیر صاحب اور سابق سینئر وزیر اور سابق MLA ملک نواز صاحب کو یہاں پر دعوت دی، اس میں ہمیں بھی مدعو کیا، اور یہاں پر جو برمنگھم سے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ملک صاحب کو یہ عزت بخشی ہے
और बतौर ख़ास चौधरी अलियास साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। कश्मीरी कम्युनिटी की पहचान है कि जब भी आज़ाद कश्मीर से कोई शख्सियत बरतानिया आती है तो पार्टी वाबस्तगी के बरक्स तमाम लोग एक जगह जमा होकर मेहमान को खुश आमदीद कहते हैं। यही वजह है कि आज तमाम पार्टियों से वाबस्तगी रखने वाले मलिक नवाज के एजाज़ में दिए गए एशाइया में एक ही छत तले जमा हैं। और यहाँ पर आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि बैकडोर मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, जुमा के रोज़ लॉन्ग मार्च का ऐलान करूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में जुल्म के खिलाफ बात करूंगा, हम मुल्क में जमहूरियत की बहाली का मुतालबा कर रहे हैं। FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने पर इमरान खान ने पूरी कौम को मुबारकबाद दी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि हमारे बैकडोर मुज़ाकरात हुए मगर कोई नतीजा नजर नहीं आ रहा। मैं जुमा को लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करूंगा। बनी गाला में सेनेटर आजम सवाती की रहाई के बाद इमरान खान ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आगाज में कहा कि मैं सियासी बात नहीं करूंगा बल्कि मुल्क में जारी जुल्म के खिलाफ बात करूंगा। इमरान खान ने कहा कि आजम सवाती को उनकी बेटी और नवासी के सामने तशद्दुद का निशाना बनाया गया और फिर उन्हें घर से उठाकर किसी और के हवाले किया गया। इससे पहले शहबाज गिल, इमरान खान समेत दीगर के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई की गई और इदारे खामोश रहे। क्यों मैंने रिएक्ट किया? क्योंकि मुझे जब चीजें पता चली कि शहबाज गिल से उन्होंने किया कितना तशद्दुद किया, जिनसी तशद्दुद किया, लेकिन जो मुझे आजम सवाती के ऊपर जो उन्होंने किया, ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं आज आपको कह दूं कि मैं अब इसको पूरी तरह आजम सवाती के साथ हर फोरम के ऊपर अब हम जाएंगे इसके ऊपर कि, और मुझे अफसोस ये है कि हमारी अदलिया ने सो मोटो एक्शन नहीं लिया उसके ऊपर। अगर उसके ऊपर एक्शन ले लेते, कस्टोडियल टॉर्चर थी वो, सारी दुनिया में बैंड है, उसके ऊपर ले ले तो शायद आजम सवाती से वो ना होता जो उनसे हुआ। चेयरमैन PTI ने कहा कि सोशल मीडिया के लड़के भी बताते हैं कि उन्हें नामालूम अफराद उठाकर ले जाते हैं और तशद्दुद करके छोड़ देते हैं। ये सब इसलिए किया जा रहा है कि मेरे खिलाफ बयान लिए जा सकें, मगर वो इसमें कामयाब नहीं हुए। इमरान खान ने कहा कि सियासी जमातों से बैकडोर मुज़ाकरात मामूल की बात है, मगर मुझे अब कोई नतीजा नजर नहीं आ रहा क्योंकि हम जमहूरियत की बहाली की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं जुमे को लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करूंगा और इस बार हम भरपूर तैयारी के साथ निकलेंगे। अवाम का समंदर जब इस्लामाबाद पहुंचेगा तो उन्हें खुद ही मालूम हो जाएगा। इमरान खान ने FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने पर कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि इसके लिए हमने हमाद अजहर की कप्तानी में एक टीम बनाई जिसने बहुत शानदार काम करके मुल्क को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया। इमरान खान का कहना था कि अगर ये मुझे पकड़ लेंगे तो क्या लॉन्ग मार्च नहीं होगा? जितने बड़े जलसे मैंने किए, चैलेंज करता हूँ, कोई नहीं कर सकता। अगर ये एहतजाज का रास्ता रोकेंगे, इंतशार और मुल्क बंद हो जाएगा। न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कश्मीर TV।